Jangan apa-apa. At the end of the day, sales will go. Better I do my own self. I will sell for them. Budak dekat Malaysia kecil-kecil dah pandai bahasa Inggeris lah. How strong the British values here are. Malaysian people. Dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. 안녕하세요. 망고 존나 마스터 윤진아 존마 띵구리 짱총. Untuk yang paling suka. Macam nama hewan nandeska. 공연도 아시예요. 학대래요. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat. Sari juga doakan supaya kalian dipermudahkan segala apa yang kalian kerjakan ya. Amin. Kalau kalian sudah tahu ya, ini ada seorang influencer yang terkenal daripada Malaysia yang sekarang itu boom, viral di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Aisar ya, Aisar Kale. Nah di sini Sari ada terjumpa satu potongan video dekat TikTok. Itu dia sedang bercakap ya. Dia gunakan bahasa Melayu, tapi Sari salutnya dia tidak tinggalkan bahasa Melayunya ketika dia berhadapan dengan orang-orang Indonesia. Ketika di dalam video ini, Sari tak tahu lah, tiba-tiba dia mungkin ada sesuatu ataupun dia marah, dia auto bahasa Inggris ya. Ketika Sari lihatlah baca-baca komentarnya, ada yang mengatakan macam ini, kami kalau marah English katanya, this is Malaysia. Jadi mungkin ada beberapa orang Malaysia yang bersetuju kalau dia mau marah mereka itu ya geram, jadi mereka auto bahasa Inggris ya gitu. Dan ramai juga daripada netizen Indonesia yang berkomentar di sini, wow, hebat ya bahasa Inggrisnya, wow, pandai ya bahasa Inggrisnya. Padahal kalau di Malaysia itu kita sudah biasa kan, orang-orang Malaysia itu sudah boleh tahu bahasa Inggris. Bukan Inggris saja ya, kuasai bahasa asing lainnya pun ya ramai ya. Itu saja ya, cium. Tak, nanti kita I live sendiri je lah Koko. I live sendiri aja, nggak apa-apa. At the end of the day, sales will go. Better I do my own self. I will sell for them. What's the difference? And then going down the engagement. Is it true or not? At the end of the day, they want sell, right? Kan they want engagement. Which one do they want? Okay, terisi. Oke, nah di sini Sari tak tahulah kronologi sebelumnya video ini seperti apa, tapi Sari tertarik kepada komentar-komentar netizen Indonesia yang seakan mereka itu tak pernah melihat orang gunakan bahasa Inggris ya, jarang gitu ya. Nah, seketika dia ini auto bahasa Inggris ya, apalagi kalau dia lagi emosi ataupun marah. Komentar macam ini ya, Aisar ngomong apa sih? Nggak ngerti katanya. Padahal tadi tuh macam basic saja yang dikatakannya ya. Rakyat Malaysia rata-rata kalau speak English memang keren, hebat katanya. Second bahasa, we call it Manglis ya, Malaysia English. Oke. Nah ada banyak lagi lah komentar-komentar macam itu. Mereka terpukau ya ketika dia ini cakap bahasa Inggris gitu ya. Padahal kalau di Malaysia ini kan udah biasa kan. Kalau bezanya, kalau husband saya biasa dia kalau dengan kawan cakap bahasa Cina kan. Nah, tapi kalau dia lagi marah ya, dia kan cakap pakai bahasa Melayu ya. Bezanya di Malaysia ini kan, Malaysia tukar-tukar di sini. Ramai juga yang pandai bahasa Inggris ya, bukan ramai ya, hampir rata-rata ya Sari cakap saja bahasa Inggris lah ya kan. Cina, Mandarin, cakap Jepun, nanti kita tengok ya ada Korea juga, bahasa asing lah ya. Nah itulah untungnya kita mempelajari banyak bahasa, bukan kita tertumpu pada bahasa kita sendiri saja. Oke, kita lanjut lagi. Budak dekat Malaysia kecil-kecil dah pandai bahasa Inggeris lah. Aku lagi kecil pandai ngata orang. Mana dia tadi? Pandai ngata orang? Kelak kita berbual dengan dia. Video. Come here. Let's take a video. So what is your name? Honest. Wallace lah bro.
So you kind of every day you speak English or sometimes Every day. Sometimes you cannot speak Melayu or I can speak Malay a bit. I'm not good at Indonesian language. yeah, because you're not Indonesian, you are Malaysian, right? Like I said, you want to be the F1 or the Like Tokyo Drift. I see. Lu pun tersampuk kah? Aku cakap apa pun tak tahu. Tengok tu, lecok dia cakap bahasa Inggeris. Kita lagi kecil, apa cakap dalam tu orang. Thank you so much, Wallace. welcome. So since we've been back in Malaysia, I've realised how strong the British values here are. Malaysian people, I would say, quite safely, are almost as British as we are. I mean, I could probably tell you 5 different facts now that probably make the Malaysian people more British than the British are, essentially. Wow, more British. First one is the English language. It's estimated that over 65% of Malaysians speak English. They're absolutely fantastic English speakers and surely one of the best in the world. I mean, come to England and you'll find out that some people really struggle to speak the British or English language, even some of the locals. The next one is the Premier League. Right, Premier League is a massive thing in Malaysia. Did you know that apparently there's over 10 million fans of the Premier League in Malaysia? Malaysian population is just over 30 million, making over a third of the population of Premier League supporters. Hey mate, it's mad, isn't it? The royal family. When the Queen died, you know, there was a bit of national mourning and condolences for the British Queen. You know, in Pahang they were flying the flags half-mast, and the Petronas Towers turned purple to commemorate the Queen. Talk to anyone English and some English people will turn around and say to you that they didn't really care at all. But here in Malaysia, there were big fans of the Queen, or there were a lot of condolences. Tea, right? Now, if you know British people, tea is a massive thing to be. It's kind of being British, essentially. But did you know Malaysia is one of the biggest tea consumers in the world? And in fact, if you ask a British person probably what the national drink is, he'll say a cup of tea. And in Malaysia, you know what it is? They'll probably say tetarik, making it maybe even more British than we are. The other one, and the final one, is memorials and British architecture. There is a real love for it. If you go to Taiping, if you go to Ipoh, there's always something British. If you go to Kelly's Castle, you know, it's a massive thing. And check out the war memorials here too as well. You know, Malaysian people, you guys, I swear, you have more love for it than we do. I think you guys are maybe more British than us British are. What are you eating? Watermelon. Watermelon with spices? No, sweet. Sweet. Oh, okay. Can I get one like this? One. You can take. I can choose myself. Okay, which one is the best one? This is juicy. Okay. And how much is it? RM2.50. It's okay. I want the same like him. He knows what he's doing. And some salt, I think. That was sugar and maybe more sugar. And a little stick. Okay. I only have big money. Sorry. Okay, terima kasih. Okay, we get the watermelon. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai. Karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga. Dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. Nah, kalau di Indonesia itu aku perhatiin, ini menurut observasi aku ya, banyak orang mau belajar bahasa Inggris, tapi kadang tuh lingkungannya nggak mendukung. Kalinya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Jadi kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Share dong guys pengalaman kalian belajar bahasa Inggris dan apa kesulitannya. Kadang ya, Sari pun agak confused ya mendengarkan apalagi cepat-cepat mereka bercakap. Menurut saya ya, menggunakan speaking English with British accent ya. Sari lebih kepada American accent boleh paham. British agak, atau saya saja macam itu ya. Kalau kalian lebih mudah pahami British accent or American accent. Nah, itu video yang terakhir itu juga yang base-nya memang di Malaysia ini. Kenapa orang datang ke sini tuh untuk jalan-jalan, memudahkan ya, peniaga-peniaga apapun kalau orang Malaysia ya. Tapi kalau tadi tuh macam kakak ini orang
bukan Malaysia ya. Oke, itu ada juga tadi uncle-uncle ya kan, ketika ditanya dia tahu menjawab ya. Sampai orang Indonesia berkomentar di sini juga ya, orang tua Malay aja bisa bahasa Inggris katanya gitu. Ya di sini tuh apalagi basic-basic bahasa Inggris ya, boleh saja kan lah ya, apalagi peniaga-peniaga, orang-orang muda di sini kalau untuk bahasa Inggris saja mereka paham ya teman-teman, dan mereka tahulah bercakapkannya. Kalau misalnya orang yang tidak tahu sekalipun ya, mereka paham dan mengerti ya, jawab ya sedikit-sedikit saja macam itu. Kenapa orang-orang daripada luar negara ya itu suka datang ke sini? Karena senang berkomunikasi. Nah itu juga salah satu kebaikannya ya, boleh jadi daya tarik kepada pelancong-pelancong asing yang ketika mau datang ke Malaysia ini. Jadi percakapan, conversation itu sangat-sangat penting ya kan, untuk menjalin kita perniagaan dan lain-lainnya. Kalau orang Malaysia itu sudah biasa lah bahasa Inggris kan, dan di sini pun rata-rata orang boleh juga faham 2 lebih ke atas lah ya bahasa-bahasa asing, karena kan kita juga tak ada salahnya kan kita mempelajari bahasa asing daripada negara luar, tidak hanya bertumpu kepada bahasa ibunda kita saja kan. Jadi kalau kita keluar negara pun tak mungkin kita bawa juga bahasa kita ini keluar negara sana, pastilah kita akan mempelajari bahasa daripada negara tersebut. Kalian yang menonton video ini, bahasa apa saja yang kalian tahu? Coba komen. Daripada bahasa semut, bahasa cacing ya, bahasa apa lagi? Bukan bahasa-bahasa itu ya. Oke, ini bahasa daripada luar negara lah ya, macam bahasa Jepang ya, bahasa Jepun, Korea, dan sebagainya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Other than English, these are the languages that I speak, starting from the most fluent one to the less fluent one. Ich bin Saida und wie ihr wisst, ich bin in der Schweiz geboren und auch in der Schweiz aufgewachsen. Und ja, ich rede Schweizerdeutsch, ich rede auch Standarddeutsch oder Hochdeutsch. Jetzt lebe ich gerade in Malaysia und ich will so gerne jetzt wieder, so gerne aber in der Schweiz wieder zurückgehen. Ich bin Saida und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade in Malaysia und ich wohne jetzt gerade in Malaysia, aber ich bin in der Schweiz geboren und ich rede fast nie Hochdeutsch oder Standarddeutsch, weil eben ich habe gar keine Freunde aus Deutschland jetzt, aber ja, das mache ich jetzt ganz nur für euch. Hai, saya Saida. Macam korang semua tahu, saya memang cakap bahasa Melayu. Saya tak ada masalah apa pun. Memang saya cakap bahasa Melayu dengan kawan-kawan, dengan ayah Saida. So, mungkin ada yang kata saya ada slang, tapi tak tahulah sama ada ke tak, korang nilailah sendiri. Bonjour, salut, ça va? Ça va très bien, merci. Je m'appelle Saida. J'ai appris le français à l'école et je parle un petit peu français car c'est difficile. 大家好，我是赛达，我的妈妈是华人啊，我的爸爸是马来人，但是我可以讲华语一点点罢了。华人？ Io sto molto bene, grazie. Sì, io posso parlare italiano, però solo un poco, con miei amici. Assalamualaikum kak. Akak buat apa kat sini kak? Saya volunteer mengkubaru pamphlet. Oh, Kubaru. Apa kubaru? kubaru apa? 売買リンク具合で。Oh,そう日本語で話せるんですか？話せます。すごいですね。いつから勉強されてたんですか？マレーシアで2年間ぐらい日本語学校通ってて、今もう2年半ぐらい宇都宮大学で勉強しています。大学で何を勉強してるんですか？今国際学部ですね。インターナショナルスタディーズ。素晴らしい。いろんな言語できる人です。何語ができるんですか？今は主にマレー語、英語と日本語です。すごい。韓国語も今勉強しているので、はい。안녕하세요。안녕하세요。で、日本の何が好きですか？多分一番好きなのは人。はい。みんな優しくて、そう。なるほど。温かい人たちですね。温かいです確かに。はい、日本のじゃあ頑張ってください、国際学部。ありがとうございます。お名前は何ですか？名
Nama saya Mukumin desu. Tun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak cakap terima kasih datang ke Jepun dan melawat kami semua. So macam mana makanan Malaysia tadi? Makanan sedap, tapi saya biasanya tak makan banyak. Sebab tu tak habis. Tapi Tun biasa makan makanan Jepun tak? Oh, saya kerap kali makan. Ya, di Kuala Lumpur pun kadang-kadang saya pergi Japanese restaurant. So apa makanan favourite Jepun Tun? Ya, tempura. Tempura. Saya pun suka tempura juga. Ebi tempura ke? Ebi, ya. Okay. Tun boleh cakap bahasa Jepun tak? Boleh. Kan Tun cakap pernah pergi sekolah Jepun dulu kan? So Tun belajar like arigato ke konnichiwa ke, apa bahasa Jepun Tun yang Tun paling suka? Macam onamae wa nan desu ka? Nama saya Mukumin desu. Kalau arigato gozaimasu Tun boleh sebut? Boleh, arigatou gozaimasu. Wah, Tun punya pronunciation dah macam orang Jepun dah. Last sekali, Tun sekarang umur Tun berapa? 98. Okay, dan saya dengar Tun akan jadi 99 Julai ni kan? Julai ni. So dalam bahasa Jepun kita sebut Tanjobi Omedetou dalam bahasa Jepun, happy birthday. So Tanjobi Omedetou gozaimasu. Thank you. Saya doakan Tun murah rezeki dan panjang umur, insya-Allah. InsyaAllah. Tun fist bump. Ada Boleh anti speak 阿啲你真係識講廣東話啊？ Cantonese 你全家人都識講廣東話？係啊，咪真係馬來嚟啊？ Hong Kong ya. 哦，都係有親中國啦。係啊。阿啲唔係睇 TVB 學翻嚟㗎？啊，有睇 TV，咁我就慢慢 Saya pun tak 上 tahu ya. 哦上 YouTube 學嘅。 Hari-hari dengar. 真係啊，真係上 YouTube 學啊？不過有啲 YouTube 唔啱㗎啦，哦。啲改㗎啦有啲。你有啲咁樣馬來人你又識埋又炸鬼嘅？ Kau loh. 呢度卡拉有兩檔啫嘛，都係馬來人做嘅。係啊。一哦。檔就下晝喺嗰邊，其實早上喺度。係啊。嗰另外嗰檔又係識講廣東話㗎？嗰個唔識啊。哦。嗰個係真識馬來人，哦。我就唔係真識馬來人啊。 OK 咗啦，唔使睇燈啦。哦。你講緊啲你啲 customer 係唐人多咧，或者係馬來人啊？呢度唐人多，亞斯又有，黑地都有，馬來人都有。晏晝呢度馬來人 Semua 多。 pun ada. 这里有2个人可以讲华语，我也是可以讲。 Dua orang boleh cakap Cina. 3个人可以讲华语。好像你们4个人一起也是用华语来讲。可是一点点罢了，因为不太习惯。没有你久了，你根本一点点都忘记掉了。那个你住在哪里？我住在个崩。哦，格崩那边啊。我那天有 F1 driver 去那个格崩的学校。你讲一个号码。一个没有？1到10的。哦1到10。 8。你呢？19。1到107。3。你呢？9。这么个。人家去买那大739。Base-nya ya. 你有赢过吗？啊？你有赢过吗？赢过多少钱？有赢过40钱。哦。谢谢，谢谢安哥，谢谢。OK， thank you， love you， 拜拜。Okay, bye. Okay, apa pendapat? Voting 1.4. Ini bila hari-hari jumpa pelancong daripada China ya. Okay. Liang tempan kau来这里，2点半过来这里。在哪里换衣服啊？那边，蓝色那边。然后我们不请教练等下。先玩一个一个。先玩啥？对，玩啥？2点半。哦，2点半玩。对。实体活动。对，就是一个事情。Apa cakap po？等一下先玩那个伞，然后完了回来这里，等我给你那个不请教练。OK， 2点半过来这里。Keuntungannya ya, boleh dapat customer. 2个大的2个小棍。好，等会。用我们的码头刚刚都查。我可以给你这330。Ada orang buang life jacket itu babu.
ini pelik ah, India dengan Melayu cakap Cina. 我的名字叫哈兹密， Hazmi. Bahasa Melayu? Muhammad Hazmi。 Muhammad Hazmi eh. 我读华校，你读华校啊？我读华校从5岁到3年级罢了。哇，5岁到3年级，3年级罢了，我读华校。哦，我的吉兰是 Chinese 啊，华人。我的jiran ya. 我 bercampur ya. 每次讲华语啦，跟他们。所以我的华语还可以用啊。还可以用啦。可是我不会写，我不会读啦。你不会说哦？不过你是华侨嘛？哦，因为很久没有写了。我会写我的名字罢了。你会写你的名字오케이. 안녕하세요. 망고 존나 마스터 윤진아 존마 띵구리 짱총두 왕조 발보사 욱지야 빵빵아 좋았어요. 자, 아니 영르베 아니 누나에 하루 진쪽에 하루 냉묘 유유유유유유유유 메구레릭 둥그러미 Let's go! Palchinoso Amele Gentenos I like you Sikerale Dule Sarangyo. Macam itu ya, sebenarnya ada banyak lagi ya. Itu hari makcik ya, Klina saja dekat Masjid Jamek ya, dekat Kuala Lumpur sana. Itu pun dia tahu bahasa apa ya, bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Jerman, Inggris lagi kan. Wow, memang kalau di Malaysia ini untuk mempelajari banyak bahasa cocok lah ya. Itu hari juga ada, Sari lihat ya, ramai juga mahasiswa-mahasiswi, student-student mereka yang mau sekolah university di Malaysia ini. Mereka mau kesini itu lebih kebanyakan mereka mau melatih bahasa Inggrisnya katanya. Mereka semata-mata mau belajar bahasa Inggris di Malaysia ini. Nah, makanya mereka di sini belajar ya, sekolah university. Segini aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support Sari menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya kalau kalian suka, komen di bawah pendapat kalian. Kalau kalian bahasa apa saja yang kalian tahu, bukan bahasa semut, bahasa cacing itu ya. Oke, bye-bye.